Hello guys, good morning. Magawa tayo ng pancake guys, oh. For breakfast sa akong alaga. Yan guys, napainit na ako ng kawali. Ayan guys. Lagay natin dito guys. Yan guys, gawa tayo ng pancake. Yan guys, ang ganda ng cupcake natin guys. Ay, anong cupcake? Pancake. Ay, nako, palagi na lang nasa isip ko yung cupcake. Pancake pala. Yan guys. Yan guys, luto na siya guys. Yan guys, oh. Luto na ako guys. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, unim, pito. Kasi kumain na yung alaga ko din guys. Tatlo. Yan guys, oh. Alaga ko nakuha na ng tatlo. Yan guys. Tapusin muna natin to guys.